وہ کورٹ آف لا نہیں ہے 62F کے تحت، یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سپریم کورٹ کا آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جس وقت چھان بین ہوگی، اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھان بین کے بعد، تو پھر جیسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو میں آپ کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں، دیکھیں آپ ارشد شریف تک رہیں۔ میں میری اعظم سواتی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کے قاتل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں؟ یہ اشارہ بتا دیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں یا کسی جماعت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ارشد شریف تک رکھوں گا، ارشد شریف پہ فوکس رکھوں گا۔ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، ارشد شریف کا سازش ہوئی ہے، ارشد شریف کو استعمال کیا گیا ہے، ارشد شریف کے شواہد گم ہو چکے ہیں۔ لانگ مارچ پرامن میرے خان چیئرمین کی کال ہے، اس پرامن لانگ مارچ کی کال کے اندر، اس کی آڑ، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے بیچ میں اپنے پاکستانی معصوم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا انالیسس ارشد سے ہی کرے، یہ آپ ان سے پوچھیں۔ میں اگر آپ مجھ سے لڑکی ہونے بھائی، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جن کے نام نہیں لینا چاہتے، جن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ تحریک انصاف سے کے علاوہ بھی میں آج ہی آیا ہوں، کل جنازے کے لیے آیا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیے میں پھنسا ہوا ہے، اب آپ نے ایک اندرون ملک سازش کا بیانیہ دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں، تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی؟ کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ اگر میری بات سنیں، اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلاؤں گا، یہ قانون ہے۔ فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور سرکاری میڈیا بھی اس کو لائیو کور کر رہا ہے، یہ کیا سر معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو یہ اس کو بہت دیکھیں، اس کو آپ اس کو موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرت مجھے کل تھی اتنی نفرت آج بھی ہے، اس سے زیادہ ہی نفرت آگے آنے والے دنوں میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا، شاید میڈیا اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ میری شکل پہ ہے نہ میری امپورٹنس پر ہے، وہ ارشد شریف پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، نہ میری چیز امپورٹنٹ ہے، میرا بتانا ارشد شریف امپورٹنٹ ہے، اور ارشد شریف کے لیے آپ سب کھڑے ہیں، میرے لیے نہیں کھڑے۔ اگر آپ نے جو کلیم کیے ہیں اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ کل جھوٹی ثابت ہوئی تو آن دی ریکارڈ بتا دیں وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو دبئی کا بتایا، وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کینیا جو وہ گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں نہیں بھیج سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ کینیا بھی چلو کسی دوست نے کہہ دیا، وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا، جس طرح موت ہوئی، مرڈر ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے کہ کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا تو کوئی بھی پولیس، جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلے عام گولی نہیں چلائے گی، ٹائر پہ چلائے گی، ڈرائیور پہ چلائے گی، صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے، اور وہ بھی کلوز رینج سے۔ میرا تجزیہ، میری سوچ، میری انفارمیشن کلوز رینج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی۔ ہی واز مرڈرڈ
प्लान मर्डर उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, गाड़ी के अंदर से। मौजूदा हुकूमत उनके साथ मामले पे अटैक नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है, ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ नहीं थी। वो केपीके के एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ ये जुल्म बर्बरी थी और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जाए। तो आपके पास क्या शवाहिद है कि उन लोगों ने उनको बाहर भेजा है? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई। वो एक सीनियर साहब के एक एंकर पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई? खान साहब आपकी आवाज़ और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। एक मेरी जान, पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। जो आपने कहा मैं नाम बताऊंगा दिनों में, कितने दिन बाद बताएंगे? तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। महीनों भी लग सकते हैं। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। वो देखिए आप लोग देखिए मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफ़ेद कर देते हैं, सफ़ेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। मैं और आप सब अरशद शरीफ के लिए खड़े हैं। क्या पड़ी इतने अर्जेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो कातिल है वो और लाशें गिराएंगे तो आपका काम नहीं है कि आप इसको रोक लें? आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर कौन इन्वॉल्व है? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है भाई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं पाकिस्तानी कौम को, आपको क्यों बता रहा हूँ? आप इसको कोई भी रंग दे दें, मैं तो जवाब नहीं देता। क्या आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जनाजे के बाद नहीं कर सकते थे? और क्या अरशद शरीफ साहब के साथ इतना जाती और करीबी तल्लुक होने के नाते क्या आपको पहले उनकी वालदा के पास नहीं जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? देखिए मेरी बात सुने, उनकी वालदा मेरी वालदा की तरह है। मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है और उस पर भी मुझ पर पेनल्टी लगी थी इलेक्शन कमीशन से कि मैंने झूठा बयानिया दिया है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, और उसी टाइम पे उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। अरशद शरीफ की माँ जिस कर्ब से गुजरी उस कर्ब से मैं और आप नहीं गुजरे, ठीक है। लेकिन पूरी कौम तसल्ली में ये बैठी हुई है कि ये जो हुआ है एक क्रॉस फायरिंग के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। कौन तो ये नहीं मानती। अगर मुझे नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सारी सूरत हाल जो है इसका बेनिफिशियरी कौन है, और इसके साथ साथ जो भी आप क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं उनमें फ़र्क क्या है? देखें, जो बेनिफिशरी है ना, उन्हीं को मैंने ये एड्रेस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस।
और वो बहुत सर मेरी बात सुनिए, हर चीज़ तो हर चीज़ देखिए मेरी बात सुनिए, अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग हुई। खान साहब ने कहा मैंने उसे मशवरा दिया आप मुल्क से बाहर चले जाएं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया। उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था, अब बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे बहुत अच्छे, और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते ना। हुकूमत से तो है। जी सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो हमारे भाई हैं, उन पर जब FIR हुई उनके खिलाफ, तो साथी तंजीमों ने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया, और साथी तंजीमें बाद में भी उनकी नौकरी के लिए पहुँचा रही, और अब उनके मर्डर के बाद भी साथी तंजीमें जो हैं उसको अपना भाई समझती है और उसके लिए लेकिन PTI ने यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, पुलिस को यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें। कातिल कौन है, इसके साजिशी कौन है, पुलिस को कोई बता दिया है?